मोठे आणि हम तो नानक्याचा जे काही केहेर जे काही सांभळेर सांभळा ना के माने मान एक भजन बोले चांस મળો તમારે પરિસરે માં ये पहलो चांस हमें एवढी आयरो हमारा गुरुवर्य अरुण जी महाराज और केलो आहे की विष्णु महाराज चाल महाजोडी कार्यक्रम जारो जो आणि तू सोबत चाल दरवर्षी हम जावचा कलक तू एका दिवस तरी आजो करतानी हमारे गुरुवर्य शब्दमान देतानी और सोबत आवगो आणि दी भजन बोले चांस મળો તમાર પાય તમારે પગેર આશીર્વાદ લેતાની મારે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરું છું શાબાશ કોની ક आज ही बापू चलोगो ए घरे माहिती बापू चलोगो आपण काचा की एक बापू चलोगो बापू रंग बापू रो बाप चलोगो वो बापे रे अंग बाप चलोगो पण घर जागेप छ काई छ घर ई घर जागेप छ ई घर आसो छ ई घर डाकी छ ये घरे माहिती कतरीक पीढ़ी चली वजी आते त्या कतरीक जाय और हिसाब छेनी फक्त जन्मे मायचा कसे सारू आयचा कसे ना आणि काही करे ना आयचा पिसारला धन दौलत कमान कोणी आहे ही बापू आत्रा कमागो काही लेगो सोबत काही कोणी लेगो जसो आहे तो असो एकलो चलोगो एकच कामे सारू आयचा जे अपने पेट संतती छ वो संतती ने जर आचे विचार दिने आचे वलन दिने तो और आयुष्य भर और खानदाने में और घर हटो कोनी आओ वोच कामी सर्व आयचा शाबाश करतानी बोलता बोलता हा शब्द ये जाय तमार बेटा समजन तमा कधी माफी मागी असो अपेक्षा बाळू जो आणि मारे छोटेसे कार्यानं सुरुवात करू छु ओम गुरु सेवालाल गुरु गुरु सेवालाल भीमार बाळा सेवालाल धर्मलीर लाल सेवालाल बोल सेवालाल भगवान की जेठालाल महाराज की ईश्वर सिंह बापू की सती स्वामी की मातो सरी की शिवचंद महाराज की जगत गुरु लोभिवंत महाराज की गुरुवर्य मधुकर महाराज की राष्ट्रकवि तुकाराम बापू की बोलो रे भाई सब संतन की पेलो नाम लेना गाऊ भजना अयारी धरमरी बीमारे वाले नारे पेलो ढोलकी पेलो नाम लेना गाऊ भजना अयारी धरमरी बीमारे वाले ना अयारी धरमरी बीमारे वाले ना पेलो नाम लेना नाम लेना गाऊ भजना अयारी धरमरी बीमारे वाले ना अयारी धरमरी बीमारे वाले ना ए पेलो नाम लेना गाऊ भजना अयारी धरमरी बीमारे वाले ना रे पेलो नाम लेना गाऊ भजना अयारी धरमरी बीमारे वाले ना अयारी पेलो नाम लेना यारे धरमरी बीमारे वाले ना पेलो धरमरी बीमारे वाले ना ए
સુખ કરતા તું દુઃખ હરતા તારે હાથે માં બાપુ પૂરી કરે સતા તારે હાથે માં બાપ પૂરી સરે સતા તારે હાથે માં બાપ પૂરી સરે સતા તું સુખ કરતા તું દુઃખ હરતા તારે હાથે માં બાપુ પૂરી કરે સતા તારે હાથે માં બાપ પૂરી સરે સતા તારે જોડી પૂરી સરે સતા નામ લેના તારે નામ ભજના અયાડી ધરમારી મારે બારે ના યારે ધરા મારી બી મારે બારે ના પેલું નામ લેના ગાઉ ભજના અયાડી ધરા મારે બી મારે બારે ના યારે ધરા મારે બી મારે બારે ના એ સુરખંડ માં બાપુ કીધો લડાઈ બાસિયાર મુંડી ફોડો ચલાય રે લોઈ બાસિયાર મુડી ફોડો ચલાયો રોઈ પાછી યારે મુડી ફોડો ચલાયો રોઈ એ સુરખંડ માં બાપુ કીધો લડાઈ બાસિયાર મુંડી ફોડો ચલાય રે લોઈ બાસિયાર મુડી ફોડો ચલાયો રોઈ પાછી યારે મુડી ફોડો ચલાયો રોઈ હાક મારું માવો સુરવીર ના યારી ધર મારી બી મારે બારે ના યારે ધરા મારે બી મારે બારે ના પેલું નામ લેના ગાઉ ભજના યારી ધર મારી બી મારે બારે ના યારે ધરા મારી બી મારે બારે ના ઓ કોની કા બાપુ હા માય બાપો પેલો નામ સેવા ભાઈ લે बिना कुर्सी कार्यालय भली आई नहीं હાલો आज आपण या टेजे बोल रे चा હા जे ही वाजा वजारे चा ई वाजा सेवा भाया छोडगो हावा वरो वाजा आपण वजारे चा हा जाता जाता गोरवी होतो तो बापूर वाजा वाजरोस हावा आत्री वाजाम शक्ती छ स आत्री ताकद छ हा करतानी बापूरो नाम ले बिना कुर्सी कार्यालय सफली आई नहीं हा करतानी આપણે નાગેર ભજને શરૂઆત કરે છે हा એક જ ભજન બોલેર છે અને બાપુર ચરિત્ર પર બોલેર છે हो आज ये बापूरो गुण गा जत्रा गाया उतरा कमी छ हा हा हर कवि के कान चलेगे कि बापूर चार बेटा दी बेटी हावा आज शेती मोठं दुःख कवी करेन की तो याडीप छ स और स्वागन चलो शेती मोठं दुःख याडीन छ आणि बेटी मंडळीनं आपण समजी सकाशे गामे तांडेर नायक कारभारी सरपंच पटले जे आपण आता ये तेरवीरे मंडपे मायचा एकच बात के नायचा कि वो चारी भाई न कि जैसे तमार बाप तुम्हारे याडी न दुख कोनी देन गो ओसे तरार आज तमार चार बेटारो काम छ ओ याडी न તમારો બાપ ના હારદાવ ઓશે તરફ બાપનું કરી જાય हा हा કરતાણી आणि ओ दी बेटी ना आज ओंदरो बाप हारदारो छ हा मंडपेम देखरीचा बापेर मूर्ती कधी दिखारी कोणी हा हा छेनी छेनी भजन चाल रोज बेटीचं पण जीव मनेम छे नी मई वा 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 घबरारी जो सक पब्लिक बेटी आज मार बापेरो चेहरो कोणी दिकारो करीन केरी छ हाव रे करताणी एक गायक गान चलोगो ये बाबू का तू छोड़ न चलो हमने ना केरे भरोसे पमेलो हे बा आज तू छोड़न चलो गो वा 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 चार बेटा न दी बेटी न केरे भरोसे छोड़ गो रे बा हा चलेगो हनु केन बेटी रो आत्मा तू करो छ हाव कोणी क करतानी भजन काही कच हा हा हॅलो ए बाप करण भजन कच काय काय नवीन नवीन सनी हा करतानी भजन को बापू
स्वर्गेती आहे रे संदेश बोलाऊ आहे राम रे बापू स्वर्गेती आहे रे संदेश बोलाऊ आहे बापू स्वर्गेती आहे एक मिनिट दे द मारे बेटाची बोलू छू बापू येणं केलं फक्त एक मिनिट जमन मारे बेटा बेटीची बोले तो जे वेळेस बापू मरण घरम पडतो जीव आत्मा बापू रे अंगुठा कंड्रच जटलगत घरे माती लाज बार जाईनी ओटलगत बापू रे जे जीव आत्मारच पगे अंगुठा कंड्रच आणि बेटो बेटो चक देखच मारे परिवार कतराक तरा पड रेच येमेन बोलाच फक्त एक मिनिट देखच म्हण मारे बेटा ती बोलले देखच पण यम आदेश देईनी बोले रो एक मिनिट दे द मारे बेटा ती बोलू छू अरे एक मिनिट दे द मारे बेटा ती बोलू छू भाई भाई आजरी दो समझान के दूचू मारे भाई संदेश आए रामे बाबू बनाऊ एक मिनिट दे द मारे बेटा ती बोलू छू एक मिनिट दे द मारे बेटा ती बोलू छू भाई भाई आजरी दो समझान के दूचू मारे भाई संदेश आए वारे जोडी कोनिक जना येमरन गड़बड़ लगाए हमें आदेश यदि कला खूब येले होगी हम तो लेना चल वत तैयार करक हमार लार जन के लागो एक मिनिट तो दिने को निकला वजी अंदर पगेम गिड़गिड़ाए ये मेरे पगेम बापू फक्त 2 मिनिट तो तकला जन काही मागो आणि केन बोले वाले येते 2 मिनिट बापू केन बोले र हा 2 मिनिट दे द मारी बोडी ती बोलू छू 2 मिनिट दे द मारी बोडी ती बोलू छू जटाली दरवाणी आचिरी द समझान के दूचू मारो बा संदेश आयो मिनिट दे द मारे बोडी ती बोलू छू 2 मिनिट दे द मारी बोडी ती बोलू छू जटाणी दरवाणी तम आजे दे जाओ बंदेश आयो रामे रो बाबू कोनिक माय बापो 2 मिनिट मांगो मारी बोडी ती बोलू छू कलाक आणि आखरी शेवट्यार केन जाऊ छू कलाक की जटाणी दरवाणी आची रिजो पण यम दिनो कोणी वजी बापू आंग बोलो वजी मन बोलेर सकला काही केला गो ये 3 मिनिट दे द मारी छोरी ती बोलू छू 3 मिनिट दे द मारी बेटी ती बोलू छू सासू बोली आजी रिजो समझान के दूचू मारो बा संदेश आयो मिनिट दे द मारी बेटी ती बोलू छू 3 मिनिट दे द मारी बेटी ती बोलू छू सासू बोडी आजी रिजो समझान के दूचू मारो बा संदेश आयो कोनिक ये विषय पर विष्णु बलिराम जादव रानार सोनापुर ओ भाऊ समुदी ये भजने पर 101 रुपये मिटा धन्यवाद धन्यवाद कोनिक 3 मिनिट मागो यमे कंती शेवटी कलाक मार एक बेटी ती बोलले तर मार तीच ती बेटीच्या कलाक शेवटी बोलले तर कलाक म्हण का की शिकवाडी देन जारतो बेटी आता दंतार बाप येतो
ધકે સુકે માઈ ખબરો માઈ ચટકો તાર બાપા તાર ઘર પહોંચતા હતો પણ તાર બાપ આપ છે નહીં ઓરે સારું કેન જારો તો પણ વન દિનો કોને જન વજી કઈ માંગો હા 4 મિનિટ દે દે મારે 4 મિનિટ દે દે વસ્તી વાળે થી બોલું છું 4 મિનિટ દે દે વસ્તી વાળે થી બોલું છું ચૂકી ભૂલી આગેવી આમાં બી માંગેલું છું મારો બા સંદેશ આયો રામેરો બાબુ સ્વર્ગથી આયો રે સંદેશ બલાળો આયો રામેરો કોની ક બોલતા બોલતા શબ્દ રે આ શબ્દ એક એવી તો તમારે કદી ક્ષમા માંગુ છું અને દી ભજન બોલીને મને ચાન્સ દીને મહારાજ કવિકાર બખમ છે વેળ બી બકવામ ગઈ છે તો મારા છોટે છે કાર્યક્રમ में समाप्त